mag-build tayo. Yan guys. Ito yung ating ginawa kahapon. Masayo, nagpapahid ah. Ayun. Yan, ayan yung una. Guys, tapos lilipat tayo guys. Ayun, yung isa oh. Ayun. Ayan, yari natin guys. Tapos ayan. Ayun, yung tubo niya malayo. Yan. Ayan na guys. Pangalawa. Tapos ito yung guys yung isa oh. Yan. Yun oh, yan. Tapos papasok tayo sa loob guys. Kung saan yung mga indoor. Yan. Yan guys. Yan guys yung indoor natin. Tapos yung isa oh. Yan. Tapos yung isa doon sa dulo. Yan guys, ikakabit pa natin tong dalawa. Guys. Yan. Titignan natin guys yung yan guys. Punta tayo sa kabila. Kabila guys, yan. Yan. Tapos punta tayo sa likod guys. Ayan. Ito yung parilya natin ginawa oh guys. Ayan. Ayan yung stand. Ayun, punta doon sa taas guys. Ayun. Ayan yung stand natin. Tapos tignan natin kabila guys. Ayan pa isa oh. Inuupuan ka lang. Manipis lang kayo? Ha? Manipis?